गली गली ऊपर गली भाई को गली जीवा भाई सीधा जीवा तापर आउ थे लेफ्ट नेबा आउ थे। तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ मैं आपण कमिष्ठ होली आउ को ब्लॉग को स्वागत जनाउची। तो भाई जानथि तो किए ना रूम रे मु भाई एकुड़िया भाई एबे तो उठिली भाई रोषे करबी तापर एबे जाई कि फ्रेश हे पळे आसी फास्ट रोषे स्टार्ट करबी भाई तापर जाई भाई जो कथा खाଇବା हबो चलंतु किचन को आसी देखला भाई आमर तो काली रांधा होता जो भाई आसला ता भात थिला भाई भात आठी तरकारी भी मोर थिला तरकार थिला आ कौन भाई करी खाई सारा पर जहाँ करवा कथा करी परिबा तो भाई अच्छी काली आनी मटर आ बीन्स आलू भी आनी तो भाई फास्ट फ्रेश होगी आसवा तापर जा किसी रोषे करवा फाइनाली फ्रेश होगी तो पलि आसली भाई अरे जीवा खाଇବା खाଇବା फास्ट तापर जा रोषे करवा चलतु जीवा खाଇବା फाइनाली खाଇବା बाढ़ी नहीं पलि आसी देखो ए साइड रे अच्छी भात तरकारी तापर ये भात हंडा थोड़ी तरकारी हंडा थोड़ी जहाँ भी खाइला पर दरकार पड़ो से पाखे आनी थोड़ी चलतु खाଇବା स्टार्ट करवा खाଇବା तो पूरा सरला तापर भाई बासन टे माजा पड़ो तापर जा रोषेटा स्टार्ट करवा आउ बहुत किसी काम अच्छी काम करला भाई वीडियो स्टार्ट करवा भाई रोषे कला तो भाई वीडियो हो पारे भाई रोषे करी हाथ में मोबाइल धरिक करी भाई तो रूम तो किए ना वीडियो करने मोर भाई निजे ही सब किसी करुँचे भाई रोषे कला भाई वीडियो स्टार्ट कर तो भाई फाइनाली रोषे कंप्लीट हो भाई वो भावुँ गोटे ट्राइपॉड टे कि भाई पैसा तो ना ट्राइपॉड किना भाई पैसा गोटे ट्राइपॉड कि भाई सब किसी वीडियो बना हम रोषे कला सब किसी कला भाई वीडियो बना सहज हम भाई ट्राइपॉड ना पैसा भाई गोटे किणवा चलो रोषे कौन कर देखो रोषे भजा भाई भजा गोटे कर भाई आलू मटर बीन्स गोटे भजा कर देछि भजा भाई राति तो हो भाई आती भाई भात अच्छी भाई आज राति किए तो आसना भाई माने भाई रोषे तो सरला भाई रोषे सरला मोर गोटे कथा मन पड़ा भाई भाई मुझे सब किसी कली भाई रोषे कली बासन माजिली भाई पैंट सार्ट सफा सुतरा सब किसी कली भाई जब मुझे घरे था सारा किसी पड़ ना सब तो भाई माँ ही कर दे था माने मम्मी कर दे था भाई तो करने पड़ ना भाई रूम को आसी भाई फील हो भाई मुझे घरे था भाई सब किसी करने मत पड़ना था भाई जान तो भाई एकुड़िया रही भाई बहुत किसी कष्ट हो भाई कष्ट तो सहवा पड़ो भाई पाठ पढ़ा सहित सब किसी करने पड़ो भाई जो मैंने भी हॉस्टेल रोचे से तो मन पड़ता ना निज घर कथा रूम जो मैंने रोचे भाई लाइफ ही एमती भाई कौन करवा भाई चलो मार्केट बाहर मार्केट बाहर भाई संध्या तो बहुत है चलो जी मार्केट आओ ये हूँ आम गली भाई देखिए यहाँ हूँ आम गली ये गली रे भाई आम रोचु भाई गली रे रोचु आम घर बाहर भाई मार्केट एकुटिया भाई कहीं ना चलो जी मार्केट आओ भाई ये गली के आमर सब किसी पाख अच्छी ये पाखे ही मार्केट पाखे ही स्टेशन गाँव को जावा भाई बहुत सुविधा भाई ये गली हूँ आमर माने बाजार पाखे ही भाई ये गलीटा ही आमर भाई ये गली रोच भाई बहुत किसी सुविधा अच्छी इतना भाई ये रोचु चलन जा कि किणिकी आने अच्छे भाई गोकुलानंद ये के आसिया भाई ब्लॉग बनवा यार फुल ब्लॉग भाई यार आसो देखो भाई बहुत बढ़िया से बहुत गहली भाई देखो मार्केट आस भाई एत सारा गहली भाई गाड़ी बस तो भाई बहुत दुकान भाई मिलने परिवा दुकान मर्च पाउडर आ दे दियो पालंग गोटे दे दियो फाइनाली सामान किणी आसी भाई रूम रे पहुंचले भाई देखो एते सारा सामान आन देछि भाई किछि नै चारटा सामान भाई आनचा गोटे दसटिया मिक्सर पैकेट आन देछि भाई एकुड़िया बसी बसी भाई बिजा लागुतना बसी बसी खायो भाई चलो सामान तो सजै रखिदा भाई किचन रे भाई आलू किले आनली तो भाई देखो लेंबू 5टा आनली आउ कंचलंग पाए आनली भाई आउ पालंग साग गोटे बिड़ा धरी पळे आसली काल सकाळ भाई साग भजा कर देबा भाई देखिए भाई मैंने कौ दिन आसुँच फोन कर पचार पड़ो तो भाई गोटे 10 मिक्सचर पैकेट आनी खाई बोली एकुड़िया बिजार लगुच बोली तो भाई एकुड़िया बस बस बिजार लगुच से गोटे मिक्सचर आनी खाऊँ भाई ताकू भिडियो अपलोड करी भाई आगे भाई भिडियो स्टार्ट कर तो फाइनाली वीडियो अपलोड सरी भाई भाई 6टा 7टा भितर मो वीडियो अपलोड हो भाई आपण मैंने जाके देखिपारे भाई टाइम है भाई 8:45 भाई खाई
ଭାବୁଛି କୋଉଠି ଶୋଇବି। ଭାଇ ତ ଫୋନ କରି ଡାକିଥିଲା ତାଙ୍କ ରୁମ ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏକୁଡା ତ ଭାଇ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଲେ ଏଠି ଭାଇ ଭୟ ଭୟ କାଳେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକୁଛି। ଭାଇ ଦେଖିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଡିଆ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ। ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବା କୋଉଠିକି ଯିବା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ। ଏଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରୁଥିବେ। ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚାମରିଚ। ଭାଇ ରାତିରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି ଭାଇ, ଯାହା ବି ଭାତ ଥିଲା ସବୁ ପଖାଳି ଦେଲି, ପଖାଳ ଭାତ କରିଦେଲି ଭାଇ। ଏତିକି ତ ଭାତ ଥିଲା ଭାଇ, ଯାହା କରିବା କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଭାତ କରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଭାତ ହିଁ ଭଜା ଆଣିଦେଲି, ଭଜା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଆଉ ଶାଗଟା ଭାଇ ଭାଜିଦେବା କାଲି ସକାଳେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା। ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଭାଇ କହିଲା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବି ନା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋଇବି। ଏଇଠି ତ ଭାଇ ଶୋଇଲେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ଭୟ ବି ଲାଗିବ। ସେଠି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟ ଲାଗିବନି। ଭାଇ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି। ଭାଇ ଦେଖିବି ସେଠି ବାହାରି ପଡିବ ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। ଭାଇ ବାହାରି ପଡିଛି, ଗ୍ରିଲ ଖୋଲିକି ଭାଇ ଏଠି ତାଲା ପକେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ରାତିରେ କଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭାଇ ତାଲା ପକେଇଦେଲି, ଏବେ ବାହାରିଲି ଭାଇ ଭାଇର ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ଭାଇ ଗଳି ଗଳି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଗଳି ତ ଭାଇ ଏପଟେ ଜଣା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଏପଟେ ଭାଇ ଭାଇ ଗଳି ଉପରେ ଗଳି ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏପାଣି କୋଉ ପଟେ ଯିବେ ବୋଲି, ଏଇ ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ବି ଭାଇ ରହୁଥିବ ଏରିଆରେ ଭାଇ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଭାଇ ଗଳି ଗଳି। ଭାଇ ଚାରିଆଡେ ହିଁ ଗଳି, କିଏ କୋଉ ଗଳିରେ ରହୁଛି, କୋଉ ଭାଇ ମାନେ କୋଉଠି, ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ଗଳିରେ। ଭାଇ କାଲି ଆସିଥିଲା, କାଲି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ, ଏପଟେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଗଳି। ଏଇ ମତେ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ନାମଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ। ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଗଳି ପଟେ ଦେଇକି। ଉପରେ ଗଳି ଭାଇ, କୋଉ ଗଳି ଯିବା ଭାଇ, ସିଧା ଯିବା, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଲେଫ୍ଟ ନେବା, ଆଉଥରେ ଏଇଠୁ ଆଉଥରେ ଭାଇ ଲେଫ୍ଟ। ଭାଇ ଏଇଠୁ ପୁରା ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉଥରେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ଆସିଲେ ଭାଇ ଆଉଥରେ ଲେଫ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇ, ତାଙ୍କ ରୁମ ତ ଭାଇ କେତେ ଗଳି ଭିତରେ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଘର ରୁମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ଭାଇ। ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ଫାଇନାଲି ରୁମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଭାଇ ତ ତାର ପାରିକି ଶୋଇ ସାରିଲାଣି, ମୋ ପାଇଁ ବି ପାରି ଦେଇଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ତବ ତକ ଲେ ବାଏ।